Saya baru main Stumble. Saya baru main Stumble ya guys. Kita harus bisa mendapatkan 40 trofi ya guys. Oh ya, tunggu. Lagi hello, bantuin like ya guys, guys, bantuin guys, nembus 100 like, bantuin ya guys, nembus 100 like sama 100 subscribe. Sampai aja guys, bantuin like-nya ya guys, bantuin buat tambah semangat main Stumble guysnya. Ya 12 tahun, kelas 1 kelas 5 ya guys. Ini lama sekali. Saya baru main Stumble Gapro guys.
Ini kok lama ya guys? Lama sekali. Lama. Nah. Agaknya lagi ya guys coy.